God bless you and welcome. Que Dios le bendiga y bienvenido. Welcome to New Dimension Church. Bienvenido a la Iglesia Nueva Dimensión. We are so thankful that you have chosen to connect with us today. Estamos tan agradecidos que han escogido conectarse con nosotros hoy. We just want you to understand Queremos que ustedes puedan entender that we are definitely a church that's committed to receiving, serving, and loving you. que somos una iglesia que definitivamente estamos comprometidos a recibirle, servirle y amarle. If y'all heard that meow, Si escucharon ese gatico, that is Liam, ese es Liam. as Jaden is trying to come and get him. Lo que Chidi está tratando de buscarlo. Listen, y'all, in representation of the Lakers, En representación de los Lakers. I'm wearing gear that's not Los Angeles Laker gear, but it looks like it. Oh, wow. Tengo una ropa que no es ropa de los Los Angeles Lakers, pero se parece. Representing Luke 4:4. Wow, representando a Lucas 4:4. I thank God for Kelvin Maldonado, which is the one that hooked me up with his gear. Dándole gracias a Dios por Calvin Maldonado, quien fue que me ayudó con esta ropa. I will be tagging him when I get back on there so that if you want something, you can look him up and he has some good stuff to Le offer you. pondré su nombre cuando regrese a la sintonía y entonces para que si ustedes quieren comprar algo puedan comprarlo a través de él. Listen, y'all, I'm just really excited to just conclude with the third part of Total Surrender. Estoy bien emocionado que ya voy a concluir con la tercera parte de una entrega total. What I honestly really want you to do is to share this on your page. We say this every Wednesday and every Sunday. Lo que quiero que hagan honestamente es que compartan esto en sus páginas. Lo dijimos, I don't know. Todos los miércoles y los viernes. Y los domingos. Come on, focus, because this will allow us to connect with those that are in your world that might not be in my world, and that I know can probably benefit from the word this evening. Porque eso tal vez trate que los otros que están conectados con su mundo y no el mío, tal vez puedan ser bendecidos esta noche. So I want to continue our conversation this evening out of Genesis chapter number 22. Quiero continuar nuestra conversación esta noche del capítulo de Génesis, capítulo 22 del libro de Génesis. If you haven't been connected the last few weeks, I will give you a quick summary of our conversation the last few weeks. Si no se ha conectado las últimas semanas, le voy a dar un pequeño resumen de nuestra conversación las últimas semanas. This, of course, is the conversation that God is having with Abraham. Esto, claro, es la conversación que Dios tiene con Abraham. Where God requested from Abraham that he take his son, his only son, as how God declared it, and to sacrifice him. Donde Dios le pidió a Abraham que tome su único hijo y lo vaya a sacrificar. And my point when I first started the conversation 2 weeks ago was there's a place of total surrender. Y entonces mi punto cuando empecé la conversación hace unas semanas atrás es que there's a place of total surrender. Hay un lugar de una entrega total. But that place of total surrender Pero ese lugar de una entrega total it requires certain steps requiere ciertos pasos for us to engage in what God is saying. Para que nosotros podamos tratar o estar en lo que Dios está diciendo. And 2 weeks ago, I said that to be able to totally surrender, it involved a perception. Entonces, hace 2 semanas atrás, yo dije cuando tú tengas que hacer una entrega total, requiere percepción. And that perception demands a level of relationship. Y esa percepción demanda un nivel de relación. What it tells me is that if I'm aware of the relationship that I have Lo que me dice es que si yo sé de la relación la cual tengo with the one that is calling me, con aquel que me está llamando, it makes it easier for me to be obedient to his voice because I know that his best interest, my best interest is at heart, in his heart, and he's going to want to have it come to pass. Se me hace más fácil ser obediente a su voz porque él quiere lo mejor para mí y él va a hacer que eso se cumpla. But then there's also a level of readiness Pero también hay un nivel de estar preparado. where you are prepared to be able to function in the assignment that God has requested of you. Donde tú estás preparado
preparado para poder funcionar en la asignación que Dios te ha dado. But at the same time, you have to understand that there is a revelation attached to that surrender. Pero al mismo tiempo tienes que entender que hay una revelación que está pegada a esa entrega. As we moved from perception, we moved into preparation. Cuando nosotros hablamos de percepción, entonces entramos a la Preparación. This preparation involved for your hands to be prepared. Esta preparación involucra de que tus manos tienen que estar preparadas. It was important that he prepared the elements that were necessary to be able to execute said Es sacrifice. importante que él vaya a preparar esos elementos para que poder ejecutar ese sacrificio. His head had to be prepared, Su cabeza tenía que estar preparada. where his mind was not cluttered by all these other things that are happening around in his life, but they give the space to God to send him to the place where he's going to make the sacrifice. Donde su mente no estaba llena de cosas, sino que le dio el espacio a Dios para poder ir a hacer el sacrificio. It's very important that you understand that if you're too busy in your Es mind, muy importante que vayas a entender que si estás muy preocupado o ocupado en tu mente, you might not create the space that's necessary to be able to receive the alignment for the time. tal vez no vayas a crear el espacio que es necesario, que se necesita para alinear para ese tiempo. And his heart was prepared, Entonces también su corazón estaba preparado. where he told the men that were the young men that were with him when they went up, and he said, listen, we're going to go up and we're going to worship. Donde él le dijo al siervo que estaba con él, le dijo, mira, escucha, vamos a subir a adorar. I know what I'm going to Yo do, sé lo que voy a hacer, but we're going up to worship. pero yo voy a adorar. So his heart was prepared Entonces su corazón estaba preparado to convert the sacrifice into a praise, para voltear el sacrificio hacia a una alabanza. And it's very important that we understand that as we walk in this journey of Y surrender, es bien importante que vayamos a entender que lo que caminamos en esta jornada de entrega, we have to understand that there are moments within our lives that seem tumultuous. tenemos que entender que hay momentos en nuestras vidas que parecen que son They're aggressive. agresivos. It's a storm. Como que hay una tormenta. But you got to look at it Pero lo tienes que ver and attach worship to it. y atarle una adoración. And then you'll see how God turns it around in your favor. Entonces tú vas a ver cómo Dios le da la vuelta a tu favor. Which brings me to tonight's conversation, Que me trae a la conversación de hoy. which we're going to be in chapter 22 of the book of Genesis, reading from verse 6 on forward. Vamos a leer el capítulo 22 de Génesis y vamos a leer de los versículos 6 en adelante. So there's a perception, Entonces hablamos de la percepción, there is hay preparation, preparación. and tonight's conversation is based around participation. Y la conversación de hoy está basada en participación. So you got to participate Entonces tienes que participar in the process of surrender. en el proceso de entrega. Let's get to the verse. Verse number 6, it says, Abraham took the wood of the burnt offering and laid it on Isaac his son, and he took in his hand the fire and the knife. So the two of them walked on together. El versículo 6 le tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. I want you to understand that your participation is personal. Yo quiero que tú vayas a entender que tu participación es personal. Abraham had to personally prepare the sacrifice that was going to kill his son. Abraham tenía que personalmente preparar el sacrificio que iba a matar a su hijo. He personally took the fire and the knife, and he personally led the way. Él personalmente tomó el fuego y tomó el cuchillo, y él personalmente caminó y guió ese camino. For Abraham, Para Abraham, this was an event of personal commitment and sacrifice. este era un evento de un sacrificio personal y un compromiso personal. This is what I'm going to tell you this evening. Esto es lo que te voy a decir esta noche. That there are going to be moments in your life
que van a haber momentos en tu vida that you will have to personally be involved, que tú vas a tener que estar personalmente involucrado en what God is doing in your life. En lo que Dios está haciendo en tu vida. Because it's going to take you taking the steps for your blessing or your breakthrough. Porque va a tomar que tú vayas a tener que tomar esos pasos para tu bendición y tu lanzamiento. Someone else cannot forgive someone else for you. A otra persona no puede perdonar a otra persona por ti. Someone else cannot articulate your testimony for you, but you. Otra persona no puede hablar de tu testimonio por ti, solamente tú. You have to personally become involved with the process of your surrender. Tú tienes que hacerte personalmente involucrado con el proceso de tu entrega. God has determined that you and I are to be personally and intimately involved. Dios ha determinado que tú y yo tenemos que estar íntimamente y personalmente involucrados. In his service and worship. En su servicio y en su adoración. If we look at Caleb, si vemos a Caleb, Caleb, when he was older, he said, listen, I want my land. Cuando Caleb estaba más centradito en edad, él dijo, yo quiero mi tierra. I don't want it, my kids and my generation to get it. I want to get it. Él no quiere que, yo no quiero que mis hijos y mis generaciones lo tengan, sino yo lo quiero. And we talked about it weeks ago, and I said that he declared, I feel like I'm 40. Y hablamos de eso hace semanas atrás y yo dije que él declaró, yo tengo 40 años. This is personal to me. Esto es personal para mí. I fight whoever I gotta fight Yo peleo quien sea que tenga que pelear. to get whatever belongs to me. Para obtener lo que sea que me pertenece. And I'm here to tell some of you Y tonight estoy aquí para decirle a algunos that esta you noche, have to be involved in the tú process tienes que estar involucrado en el proceso of walking into the realm de caminar a ciertos mundos where God is going to manifest the breakthrough donde Dios va a manifestar ese lanzamiento that belongs to you. que te pertenece a This ti. is going to be personal. Esto va a ser personal. This is going to hurt. Esto va a doler. This might make you cry. Esto tal vez te haga llorar. This might make you Tal frustrated. vez te frustre. But you must carry all that. It must be personal to Pero you. tiene que ser personal para ti. You got to be invested in Tienes it. que estar invertido You got en to put esto. sweat and tears into Tienes it. que poner sudor y lágrimas en Because esto. this surrender comes from you. It can't come from somebody Esta else. entrega viene de ti, no puede venir de otra persona. That's what will officiate your breakthrough. Eso es lo que va a oficiar Woo! el lanzamiento. That's what will bring forth your deliverance. Eso es lo que va a traer a cabo tu liberación. So let me ask you a question tonight. Are you personally and intimately involved with God and His work? Déjame hacerte una pregunta hoy. Entonces, tú estás personalmente e íntimamente involucrado con la obra de Dios. Or are you riding under the coattails of other people's commitment to God? O estás tú pegado debajo de las ondas de los compromisos de otra Let me persona. see what I can get. Déjame ver lo que puedo obtener. Let me stay connected to this person. Déjame mantenerme conectado a esta Because I don't want to persona. fully surrender, but if I stay close enough, I might be able to get the residue or the residual blessing that comes from their commitment. Yo no quiero completamente entregarme, pero si yo me quedo conectado a ellos, tal vez pueda tener un rocío de la bendición que ellos reciben. God has a perfect and precious plan for your life. Dios tiene un propósito precioso para tu vida. And I'm here to tell you that only your involvement will result in its being accomplished. Y estoy aquí para decirte que solamente cuando tú estés envuelto va a resultar en que tú lo vayas a cumplir. So this is personal. Entonces esto es personal. You have to do it yourself. Tienes que hacerlo tú mismo. But let's read verse number 7. It then says, Isaac spoke to Abraham his father and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold the fire and the wood. But where is the lamb for the burnt offering? Versículo 7 lee, habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y le respondió, heme aquí, hijo mío. Ma. Y dijo Isaac, aquí están el fuego y la leña,
Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? What kind of question is that? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Ooh, it's a good one. Es una buena pregunta. But it's a tough one. Pero es difícil. It's profound. Es profunda. It's profound Es profunda. because it's gonna hit you in the depths of you Porque te habla a lo más profundo de ti. for you to bring forth Para que tú saques the very revelation esa revelación. that you are trusting God in. La cual tú estás confiando en Dios que te la dé. Listen to me. There are some things in your life Escúchame, hay cosas en tu vida that you're gonna have to speak into en la cual tú existence tienes que hablar hacia la existencia. because you have questions that are circling you, Porque tú tienes preguntas que te están rodeando. that are asking you, Que te están preguntando. can you please explain to me how you're gonna accomplish that? Que te están preguntando, por favor, explícame cómo tú vas a cumplir eso. You know, Abraham was telling himself, I will trust you beyond my own abilities. Abraham se estaba diciendo a sí mismo, yo confiaré en ti más allá que mis propias habilidades. Look at what Abraham says in verse number 8. Mira lo que dice Abraham en el versículo número 8. Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. So the two of them walked on together. La Biblia dice en el versículo 8, y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Listen, I don't know how he gonna do it. Escucha, yo no sé cómo él lo va a But hacer. one thing I know, Pero una cosa que yo sé he's gonna provide it. es que él lo va a proveer. I don't know when he's gonna do it. Yo no sé cuándo él lo va a I hacer. don't know how he's gonna do Yo it. no sé cómo él lo va a hacer. I don't know why he's choosing to show himself true in my life this way. Yo no sé por qué él se está escogiendo mostrarse verdadero en mi vida. But de esta I manera. know Pero yo sé that God's gonna do it. que Dios lo va a hacer. You wanna know why? ¿Quieres saber por qué? Because I'm not holding nothing back from Yo God. no estoy agarrando, aguantando nada de Dios. And when I don't hold nothing back from God, Cuando yo no estoy agarrándole nada a Dios, He doesn't hold anything back from me. Él no está aguantando nada a mí. He doesn't shortchange me with menial and small things when He is a God of grandeur and Él no magnificence. me da poca cosa, ni tampoco me da cosas de menos o pequeñas, como Él es un Dios grandioso. Él no me quiere dar a mí He doesn't want to give me lo mínimo. the minimum. Cuando Él es un Dios sobrenatural, When He is a supernatural God, un Dios todopoderoso, an all-powerful God, un Dios que todo lo puede, a God that can do it all, un Dios que todo lo a alcanza. God that can reach it all. Pero Él nos dice a nosotros en esta And noche, He tells us tonight, si tú me das todo lo que tú that if tienes, you give me everything you have, yo te daré todo lo que yo tengo. I will give you everything that I Y lo have. que yo tengo What I have es mayor de lo que tú me puedes dar a mí. is greater than what you can give me. Y Abraham le decía a su hijo, And Abraham would tell his son, Dios, nuestro Señor, our God traerá el sacrificio. will bring the offering. Vamos a caminar. Let's walk. Vamos a caminar juntos. Let's walk together. Yo le creo a Dios, I believe in God. aunque sea imposible, Even though it's impossible. aunque se vea nubloso, que no se puede lograr. Even though it might look cloudy and like it's never going to happen. Te estoy diciendo en esta noche I'm telling you tonight que Dios va a abrir la ventana de los that cielos God is going to open the windows of y heaven. te va a dar a ti lo que tú And He's necesitas going to give you what you need. para ejecutar el trabajo que Dios ha puesto en tu vida en esta To temporada. execute the job that He has put over your life in this season. Pero se trata de tu sometimiento. But it deals with your commitment. Se trata de tu rendimiento. It deals with how much you surrender. Se trata de tu mente, It deals with your mind, de tu capacidad, of your capacity, de la habilidad de tú permitir que Dios obre a través de tu vida. and the ability for you to permit for God to work through your life. La pregunta que te hago en esta noche es, So, the question that I ask you tonight is, ¿vas a participar? are you going to participate? ¿Vas a Are participar? you going to participate? Porque esta participación es profunda. Because this participation is profound. Esta participación te va a costar todo. This
participation is going to cost you everything. Esta participación va a hacerte pensar que lo vas a perder todo. This participation is going to make you think like you're going to lose everything. Pero Dios tiene una revelación para ti. But God has a revelation for Una you. revelación que está en la montaña donde tú vas a preparar ese altar. A revelation that's in the mountain where you're going to prepare this altar. Participa. Participate. Porque este proceso de rendimiento, Because this process of surrendering, este proceso de entrega total, this process of a total surrender, va a permitir que Dios traiga a tu vida is going to permit for God to bring into your life algo que tú nunca has visto, something that you've never seen before. para escuchar algo que nunca has escuchado. To hear something you've never heard before. Esto es una temporada profunda. This is a profound deep Esta season. entrega total necesita que tú entres a la profundidad de su palabra. This total surrender needs for you to go into the depthness of His Word. Él entregó todo lo que él tenía, He surrendered everything He had, todo lo que él amaba, everything He loved, todo lo que Dios le había hablado, everything that God had told Him, todo lo que Dios le había profetizado. everything that God had prophesied. La promesa que Dios le había prometido a él y a su esposa, el Señor se lo pidió todo. The promise that God had given to both him and his wife, God asked for everything. I ask you tonight, Yo te pregunto esta noche, have you come to that place in your que life? si tú has venido a ese lugar en tu vida, That place where Abraham was. ese lugar donde Abraham estaba, How could Abraham do this? ¿cómo es que Abraham puede hacer esto? The answer is it's easy. La respuesta es fácil. It's easy Es fácil because Isaac was already dead. porque Isaac ya estaba muerto. You'd be like, what are you talking about? Tú dices, ¿qué es lo que estás diciendo? We don't have the verse available, but I think they'll put it up on the chat. It's verse number 2 of chapter 22. He says, take now your son, your only son, who you love, Isaac, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I tell you. El versículo 2, tal vez lo pongan en el chat del capítulo 22, es, y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. At that moment, En ese momento, Abraham lost his son Abraham ya había perdido a su hijo. because it's what God had asked of him. Porque era lo que Dios le había pedido At a that él. moment, En ese momento, he knew that he was about to lose the very thing that he was waiting for. él sabía que iba a acabar de perder lo mismo que él estaba esperando. That was the level of this man's commitment to the Lord. Ese era el nivel del compromiso que él tenía con el Señor. And that is the secret to arriving at the summit of the mountain of surrender. Y ese es el secreto de llegar a la cima de la montaña de la entrega, del rendimiento. It's not about the altitude of the body, No se trata de la Altitud. altitud del cuerpo, but it's all about the altitude of the heart. sino se trata de la altitud del cuerpo, You del know, corazón. you could act like you're elevated, Tú puedes actuar como que estás elevado. but if your heart is not where it should be, Pero si tu corazón no está donde debe de estar, you're just in high tú places solamente estás en lugares altos without receiving sin recibir the fullness of his glory. la totalidad de su gloria. But God is looking for a heart Pero Dios está buscando un corazón that is at a high que place, está en un lugar alto, a high place of un surrender, lugar alto de entrega, a high place of brokenness, un a lugar alto de quebrantamiento, high place of un commitment. lugar alto de compromiso. And he tells that person, Y él le dice a esa persona, don't you worry about that no one. te apures de aquella, I will bring you there yo te voy a traer hacia because acá, your heart is in the right porque tu place. corazón está en el lugar correcto. The assignment La tarea will not be broken no va a ser rota if it's in your si hands. está en tus manos. I'm here to tell you tonight, Estoy aquí para decirte, your heart has to be tu right. corazón tiene que estar This correcto. assignment, Esta situación, this prophetic hour, esta hora profética, this moment requires for a people requiere un pueblo that'll have their heart right que tendrá
está su corazón connected to the assignment. conectado a la asignación. Not complaining about all these other elements that are nothing. No quejándose de todos estos elementos que no son nada. That are menial. Que no son nada. That are small. Que son pequeños. And you say, God, I'm ready. Tú dices, Señor, estoy listo. I'm committed. Estoy comprometido. Committed. Estoy comprometido. Isaac had already been offered. Isaías ya se le había sido ofrecido. Isaac Isaac had already been offered in Abraham's heart. ya había sido ofrecido en el corazón de Abraham. The rest of it El resto was just a show. era solamente un espectáculo. It was, because he had already given him to God. Porque ya él se lo había entregado a Dios. The rest of it El resto was follow through. era un seguimiento. Oh my God! I mean, we're not even gonna go. We're not even gonna follow through because it's not even part of this. So we must understand. Entonces tenemos que entender that this participation is personal. Que esta participación es personal. But it's also profound. Pero también es profunda. But in closing, pero para cerrar, it's powerful. Es poderosa. So you must understand that this participation is powerful. Entonces tienes que entender que esta participación es poderosa. Verse number 11 says, El versículo 11 dice, but the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. El versículo 11 lee, mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. I jumped a few verses where Abraham had built the altar and laid his son on the altar. En algunos versículos atrás, Abraham edificó el altar y él puso su hijo sobre el altar. But the moment came that he was ready. Pero el momento llegó donde él estaba listo to do the duty. Para hacer el trabajo. And the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. Y el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. And verse number 12 says, do not stretch out your hand against the lad and do nothing to him. For now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Versículo 12 lee, y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo. Tu único hijo. Oh my God, let's read verse 13. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket of his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the place of his son. El próximo versículo lee, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. His participation Su participación is powerful. Es poderosa. It's powerful Es poderosa because Abraham gave God porque Abraham le dio a Dios an opportunity una oportunidad to show his strength. de mostrar sus fuerzas. Abraham, received some special blessings recibió unas bendiciones especiales that he would have otherwise missed it if he wouldn't have been obedient. Que en otro día tal vez le hubiera pasado por alto si él no hubiera sido obediente. I'm closing and listen to me when I tell you that some of you have missed God's blessing. Voy a cerrar, pero escúchenme cuando le estoy diciendo que algunos de ustedes la bendición de Dios la ha pasado por alto. Because you haven't been obedient porque tú no has sido obediente to his voice a su voz for this hour. Para esta hora. And as much as you talk about
how great God is in your life, Y lo más que tú puedas hablar de cuán grande es Dios en tu vida, you know that one of the common denominators within the scope of you tú sabes que uno de los denominadores comunes dentro de la imagen de ti it's disobedience. es desobediencia. And that disobedience Y esa desobediencia is causing you to miss out on the demonstration of his power. te está causando pasar por alto la demostración de su poder. And what happens Y is lo que pasa es you miss out on what Abraham received in the mountain. ahora no tienes la bendición de lo que recibió Abraham en la montaña. First Lady, he received provision. Él recibió provisión. He received provision. Él recibió provisión. In fact, the latter verses say he called the place the Lord will provide, Jehovah Jireh. Además, en los otros versículos dice que él llamó el lugar, el Señor va a proveerá. Jehová Jireh. He is saying this is where God demonstrated provision. Él dice que aquí es donde Dios demostró provisión. Abraham gave up Isaac. Abraham entregó a Isaac. And got him back. Y entonces lo tiene ahora. Because he listened to God. Porque él escuchó a Dios. Abraham's faith La fe de Abraham honored the Lord. honró al Señor. And God in turn Y entonces Dios honored Abraham's faith. honró la fe de Abraham. It's crazy. It's crazy. I need to finish this. Oh my goodness. So Abraham honored God. Entonces Abraham honró a Dios. And then God turned it around. Entonces Dios le dio la vuelta. And he honored Abraham Él honró a Abraham because of his faith. por causa de su fe. I'm here to tell you tonight Estoy aquí para decirte that there are some people that are still connected in honoring God with their obedience. que hay algunas personas que todavía están conectados en honrar a Dios con su obediencia. And God's answer is on the way. Y la respuesta de Dios está en camino. He's about to now give you provision. Él te va a dar provisión. Provision for what you need. Provisión para lo que necesitas. Provision for what you are seeking. Provisión por lo que tú estás buscando. Provision for what you are dreaming in. Provisión para lo que tú estás soñando. Provision on the revelation that God has placed over your life. Provisión en la revelación que Dios ha puesto sobre tu vida. God is telling you tonight, Dios te está diciendo esta noche. do not fear No temas what everybody else is going to say. lo que el resto está diciendo. What God is about to Lo do, que Dios está por hacer. He's going to do it for you. Él lo va a hacer por You ti. want to know why? ¿Sabes por qué? Because when it got tough, Porque cuando se puso difícil, you honored God tú honraste a with Dios. everything you had, with your emotions, with your time, with your money. You didn't quit. You didn't run away. You didn't become angry. You said, no. I'm going to stand right here. This is my assignment. Esta es mi tarea. This is my time. This is my hour. I will not surrender the opportunity. Yo no voy a entregar Oh my God. oportunidad That done broke. That God done gave me. que Dios me dio. I done broke my bracelet, y'all. That God done gave me. Que Dios me dio. I'm here to tell you Estoy aquí para that it decirte, doesn't matter what the enemy tries to bring into your no house. importa lo que el enemigo trate de traer a tu casa. If you honor God Que si tú honras a and you Dios, trust in Him, y confías en God Él, is about to bring honor into your Dios house va a traer honra a tu casa. with provision, Con provisión, with revelation, con revelación, with favor, favor, with anointing, con unción, with power. con poder. This is the season Esta es la temporada of great provision. de una gran provisión. And that still works today. Y eso todavía trabaja hoy. My God, I'm so excited. I done broke my bracelet. Woo, my God, woo. So not just did he receive provision, Entonces no solamente recibió provisión, he also received God's praise. sino que también recibió la alabanza de Dios. Verse 12, for now I know that you fear God. El versículo 12 lee, ahora sé que tú le temes a Dios. You fear God. Tú le temes a You Dios. reverence him. Tú le das reverencia a él. You didn't withhold your son, Tú no aguantaste tu hijo, your only son, tu único hijo from me. de mí. You gave him to me Tú me lo entregaste a mí. when you could have said no. Cuando tú podías decir que no. And because you wanted to reverence Y me, porque tú querías darme reverencia, I got
gotta give you a shout out. Yo tengo que exclamar. Can I tell you something tonight? ¿Te puedo decir algo hoy? God doesn't want your Isaac. Dios no quiere tu Isaac. He wants you. Él te quiere a ti. Oh God, He wants you. Él te quiere a ti. It was Him that gave you the Isaac. Fue él que te dio ese Isaac. But sometimes Pero a veces we position the Isaac posicionamos ese Isaac in the place en el lugar where God should be. donde Dios debe de estar. And God is trying to let you know, Dios te está tratando I ain't trying to take your promise. Yo no estoy tratando de quitar tu I promesa. want you. Yo te quiero a ti. I want your sacrifice. I want your praise. Quiero tu alabanza. I want your worship. I want your devotion. I want your consecration. Quiero tu consagración. I want your Yo brokenness. quiero tu quebrantamiento. Because if I can have you, Porque si te puedo tener a ti, I can give you the provision yo te puedo dar la provisión that you que need tú necesitas in order para poder to walk blessed. caminar bendecido. So watch this. So because that preparation is powerful, Entonces mirad esto, por causa de que esa preparación es poderosa, he receives provision, él recibe provisión, he receives praise from God. él recibe una alabanza de Dios. And some might not like that word, so he received acknowledgement. Tal vez a algunos no les guste esa palabra, entonces él recibió un reconocimiento. Oh, no. That might be too hard too. He was affirmed O fue afirmado by God. por Dios. But he also received God's promise. Pero también recibió la promesa de Dios. But the thing is that he already had God's promise. Pero la cosa es que ya él tenía la promesa de But Dios. this moment Pero este momento required requería that he receive it again. de que él lo reciba otra vez. Oh God, I'm gonna run. I'm done. Verse 15 says, Then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. El versículo 15 dice, y entonces el ángel del Señor, ay Dios mío, llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Come on, Lord, help her. And verse 16, and said, By myself I have sworn, declares the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son. Y dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heavens, and as the sand which is on the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies. Woo! de cierto te bendeciré grandemente Glory. y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas Woo, del cielo God. y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Oh my goodness, his obedience Su obediencia released an extension of the Abrahamic blessing. soltó una extensión de la bendición abrahámica. Oh my God. And he was letting him know Y él estaba dejando saber, it's so expansive es tan grande and it's so big. y es tan expansiva. Hey, look how it finishes in that verse 17. And it says, and your seed shall possess the gate of their enemies. Verse the 17 is the last part of the verse. Esa misma, Yeah. Y el versículo 17 como termina, que dice, y su descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Oh my God, everything, Todo, anyone, cualquier cosa, whatever it is, cualquier persona, sea lo que sea, is about to be given to you. va a ser entregado a ti. Oh my gosh, verse 8, in your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Y el versículo 18 lee, y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. This is an affirmation to Abraham Esto es una afirmación a Abraham that their relationship de que su relación is still intact. todavía está intacta. Whew.
is still together. Todavía está junta. It's still powerful. Todavía es poderosa. It's important that you Es understand importante que vayas a entender that there are moments in our lives that we will be put to the test que hay momentos en nuestras vidas que vas a ser puesto a una prueba so that we can demonstrate how our heart is. para que podamos demostrar cómo está nuestro corazón. And if you pass the Y test, si pasaste la prueba, you will be brought into a place of peace, vas a ser puesto en un lugar de paz, a place of un provision, lugar de provisión, a place of un promise. lugar de promesa. Because he who put God ahead of everything else in his life prospers. Porque aquel que pone a Dios al Woo. frente de cualquier cosa en su vida prospera. So I'll tell you this. Entonces te digo esto. If you really want God's best, Si verdad quieres lo mejor de Dios, then I tell you this. entonces te digo esto. Put God first. Pon a Dios primero. But seek first his kingdom Pero primero buscar su reino and his y righteousness. su justicia. And all these Y things todas estas cosas will be added. serán añadidas. So everything you have, Entonces todo lo que tienes and it's absolutely and completely surrendered to God. es una entrega total a Dios. Again, God isn't really interested in your Isaac. Otra vez, Dios de verdad no está interesado en tu Isaac. He wants you. Él te quiere a ti. He wants you because in you Él te quiere a ti porque in you en ti is the blessing está la bendición, that's connected está conectada to everybody that's behind you. a todos que están atrás de ti. Abraham, Abraham, everything is connected to you. todo está conectado a ti. And I'm here to tell you, Y estoy aquí para decirte, if you take it si tú lo serious tomas en serio and you surrender to his y tú voice te rindes a su voz and you trust him y tú confías en Él and you do it as he is telling you to do y it, tú lo haces como Él te está diciendo que lo God hagas, will Dios give to you te dará a ti what you need lo que tú to necesitas execute the vision para ejecutar la visión for this hour. para esta hora. I know Yo sé that it might be que difficult tal vez sea difícil to trust God confiar en Dios in the land of obscurity, en una tierra de oscuridad, a land of uncertainty, una tierra de incertidumbre, a land of lack. una tierra donde faltan cosas. But God Pero Dios is faithful and just es fiel y justo to be with para us, estar con nosotros, to forgive us if we've done anything wrong, para perdonarnos si hemos hecho algo mal, to lift us up if we have fallen, para levantarnos si no hemos caído, to reaffirm our purpose, para reafirmar nuestro propósito and to let you know y para dejarte saber this surrender esta entrega requires requiere your tu participation. participación And you can't do it y no lo puedes hacer if you don't. si no lo haces. This is an Esta es una hour of total surrender. hora de una entrega total. It's a year that we've called the year of greater. Es un año que hemos llamado el año de mayor. And I know that COVID-19 is here, and you'll be like, how? No, it's the year of greater. Yo sé que el COVID-19 está aquí, tal vez te pregunta cómo, pero sí, es un año de mayor. We still believe Nosotros todavía creemos that this is the year of greater que este es el año de aún más, because we've seen his provision porque hemos visto su provisión in this season, en esta temporada, because we've trusted him. porque hemos confiado en Él. And what's coming Y lo que está por venir, will shock the world. va a sorprender el mundo. But we're going to walk Pero vamos a caminar in total surrender, en una entrega total, but believing pero creyendo that this is the hour que esta es la hora that God has prepared que Dios ha preparado for our para lives. nuestras vidas. Let me pray with you. Déjame orar contigo. Father, I love you. Padre, te amo, I thank you. te doy gracias, I glorify te you glorifico for the opportunity that you give us tonight to talk, por la oportunidad que tú nos das a nosotros esta noche para poder hablar, to understand para entender that the blessing que la bendición is waiting for us nos está esperando at the top of the mountain. arriba, en la cima de la montaña. What we don't know Lo que no sabemos is that you have a es que tú sacrifice tienes un sacrificio waiting
esperando to take the place para tomar el lugar of what I thought I was going to de lo que lose. yo pensaba que iba a perder. And I thank you Y te doy gracias because you are the provider, porque tú eres el que provee, because you are the powerful one, porque tú eres el poderoso, because you're the great one, porque tú eres el grande, because there's nobody like you, porque no hay nadie como tú, because you are a great God, porque tú eres un gran Dios, because you are Jehovah Jireh, porque tú eres Jehová Jireh, because you are the one that's always with us. porque tú eres el que siempre está con Lord, nosotros. strengthen us Señor, danos fuerza as we walk, en lo que caminamos, knowing conociendo that you'll be with y us. sabiendo que estás con nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Listen, y'all, Escuchen. I am blessed, Estoy bendecido. blessed, Bendecido. blessed, Bendecido. because God is ready Porque Dios está listo to unleash a level of glory para soltar un nivel de gloria into the lives hacia las vidas of those that fully surrender. de aquellos que completamente se rinden. And my question for you tonight would be, Mi pregunta para ustedes esta noche sería will you surrender? que si te vas a entregar If you do, o te vas a rendir, y si lo haces, God Dios is ready to give you everything está listo para darte todo that has your name que on. tiene tu nombre sobre ellos. Listen, we come to the part of service where we give to the Lord. Llegamos a la parte del servicio. Nosotros le damos al Señor. We want you to either click on the link that's connected to the live feed, or you can text to give to 45777. Queremos que presione el enlace que está conectado a la transmisión en vivo, o puedes mandar un mensaje de texto al número 45777, Or you see it there in the screen. o tal vez lo ves ahí en la pantalla. We want you to help Y us. nosotros queremos que nos ayude During this pandemic, durante esta pandemia. God has been faithful. Dios ha sido fiel, And He's been faithful y Él ha sido fiel because God has connected us to people porque Dios nos ha conectado a personas that have believed in us, que han creído en nosotros, believed in the ministry, que han creído en el ministerio, and they have sown. y han sembrado. And for that, we're so Y thankful. por eso estamos tan agradecidos. So if you're giving tonight, Si estás dando esta noche, just whatever it is that you're giving with, either your phone or on a computer or whatever it is, just raise it up in the air or touch it. sea lo que sea que tú estás dando, hazlo en los cielos, tócalo And say, Lord, y decir, Señor, receive this seed recibe esta ofrenda in Jesus' en name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. We bless you as you give. Nosotros los bendecimos en lo que dan. We want you to follow us on all media platforms. Queremos que nos sigan en todas las plataformas de las medias sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Stay connected. Manténganse conectados. We believe Nosotros creemos that God is doing some great things within our ministry. que Dios está haciendo cosas grandes dentro de nuestro And that's ministerio. only Y eso es solamente because God's favor porque el favor de Dios has chosen ha escogido to shine over us. alumbrar sobre nosotros. And we believe that this is a great season. Y creemos que esta es una gran temporada. Follow us, Síganos and we promise you y les prometemos that you will be blessed. que van a ser bendecidos. On Sunday, we want you to stay connected. El domingo queremos que se mantengan conectados. We will have service, and it's going to be a powerful one. Vamos a tener un servicio poderoso. So if you didn't make it in the cut, connect on Sunday. It's going to be a great Si no service. pudieron registrarse, estén seguros que sí se conecten el domingo porque va a ser un gran servicio. So before I close, Antes de cerrar, share this. compartan esto. Share this on your page Compartan esto en su página so that somebody can watch it. para que alguien lo pueda ver. In fact, you should share it to somebody's timeline Además, lo debes de compartir a la página de alguien. of somebody that you know De alguien que tú conoces. that needs to hear this Que message necesita escuchar este so that mensaje, they also understand para que ellos también puedan entender that there's a blessing que hay una bendición connected to their obedience. conectada a su obediencia. Listen, y'all, I love you. Los amo, I appreciate you. los aprecio, May God bless que you. Dios lo bendiga May God keep you. y que Dios lo guarde. And we'll talk to you soon. Y hablaremos con ustedes pronto. Bye.